आप देख और सुन रहे हैं अनवर शाहिद यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान स्टील क्या दोबारा चल पड़ेगा? कौमी इदारा क्यों तबाह हुआ? पंजाब के बाद फौलादी मसनूआत की सबसे ज़्यादा खपत कराची में थी। चुनाचे डीलरों की दूसरी बड़ी तादाद का ताल्लुक कराची से था। अलबत्ता पाकिस्तान स्टील को ज़रूरी साजो सामान फराहम करने वाले सप्लायर्स की तादाद कराची ने पंजाब से ज़्यादा थी। वो इसलिए कि पाकिस्तान स्टील से करीब होने के सबब अशिया की फराहमी पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम आता था। यही वजह थी कि दूर दराज के सप्लायर कराची के सप्लायर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। डीलर्स और सप्लायर्स के ये ग्रुप खासे ताकतवर थे और पाकिस्तान स्टील में इक़्तिदार की कशमकश के लिए जोड़ तोड़ में भी शरीक रहा करते थे, जिसके बायस इनके दरमियान आपस में भी रस्साकशी रहा करती थी। दोनों ग्रुप एक दूसरे के हामी आला अफसरों के खिलाफ झूठी सच्ची खबरें छपवाते रहते थे, जिससे इन अफसरों को कोई फ़ायदा या नुकसान हो या न हो, कौमी इदारे की बहरहाल बदनामी होती थी। डीलरों और सप्लायर्स की जानिब से अपनी मर्जी की खबरें छपवाने के लिए मंजूर नज़र अफसरों से हासिल करदा दफ्तरी फ़ाइलों की नक़ूल रिपोर्टरों को पहुँचाना उनका रोज़मर्रा का मामूल था। इस अमल में बहरहाल फनकारी ये दिखाई जाती थी कि अपने मतलब की अधूरी मालूमात ही फराहम की जाती थी। रिपोर्टर भी तहकीक की ज़रूरत महसूस नहीं करते थे और इसी बात पर खुश होकर कि उन्हें सनसनीखेज खबर मिल गई छाप दिया करते थे। कराची के मुमताज़ अंग्रेज़ी अखबार डॉन का अलबत्ता ये वतीरा नहीं था। इसके रिपोर्टर खबर की तस्दीक के लिए दरकार पेशा वराना तकाज़े पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश किया करते थे, लेकिन बहरहाल कभी कभी चूक उनसे भी हो जाती थी। ऐसी सी ये ख़ता उन दिनों उनके कॉमर्स रिपोर्टर से भी हो गई, जो पाकिस्तान स्टील के बारे में बढ़ चढ़ कर खबरें छापा करते थे। ये वही रिपोर्टर थे जिन्होंने बाद में एक मुमताज़ सहाफ़ी की हैसियत से मुर्गगीर शोहरत हासिल की। ये और बात है कि अपने ख़ास अंदाज़े फ़िक्र के बायस वो एक मुतनाज़िया शख्सियत बन गए। खबर में कमी बेशी के बायस डॉन को इसकी वजाहत छापनी पड़ी, जो रिपोर्टर के लिए सुबकी की बात थी। कराची प्रेस क्लब में उनसे मुलाकात हुई तो वो शर्मिंदा से थे। जब उनसे पूछा कि ये कैसे हो गया, तो मामले पर रोशनी डालने के लिए उन्होंने अपने दफ्तर मजू कर लिया, जहां उन्होंने अपनी दराज से पाकिस्तान स्टील की एक फ़ाइल निकाल कर दिखाई, जो ओरिजिनल थी और सब्ज़ कागज़ के, जिसके नोट पे सब स्याही से एक डायरेक्टर के दस्तखत थे। बताने लगे कि उन्होंने इस नोट की बुनियाद पर खबर छापी थी, लेकिन इसके बावजूद खबर में जो कमी बेशी रह गई, तो उसकी वजह यह थी कि जिसने भी उन्हें ये फ़ाइल ला कर दी थी, उसने चालाकी से काम देते हुए उन्हें बाद की कार्रवाई से लाइल्म रखा था। उनसे गुफ्तगू के दौरान अंदाज़ा हुआ कि डीलर तो डीलर, कुछ डायरेक्टर हजरात व दीगर अफसरान भी एक दूसरे की टांग खींचने के लिए दफ्तरी फाइलें रिपोर्टरों को पहुंचाया करते थे। पाकिस्तान स्टील की बदनामी की एक और वजह इस पर सरकार का साया था, जिसकी नेक नामी का ये आलम है कि थाने पुलिस का तस्वर रिश्वत के बगैर मुमकिन ही नहीं। चुनाचे सरकार के बारे में
کسی بھی الٹی سیدھی خبر پر لوگ فوراً یقین کر لیتے، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھلے لنکا ڈھہ جائے کسی کو بھنک بھی نہیں پڑتی۔ توارکی اسٹیل کی مثال ہی لے لیں۔ پاکستان اسٹیل کے روبرو واقع یہ جدید ترین فولاد ساز کارخانہ ملک کی صنعت و معیشت میں اپنے کلیدی کردار کے لحاظ سے اتنا ہی اہم تھا جتنا پاکستان اسٹیل، لیکن یہ 3 دن سے زیادہ نہیں چل سکا اور اربوں روپے کے نقصان میں ڈوب گیا، جس سے ملک کی صنعت و معیشت کو بے حد نقصان پہنچا۔ لیکن اس کا ذکر میڈیا میں خال ہی ملے گا، بلکہ میڈیا والوں میں سے اکثر تو اس کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ ہاں، البتہ اگر یہ سرکاری تحویل میں ہوتا تو اس کے بارے میں کرپشن، نااہلی اور لوٹ کر کھا گئے کی اتنی کہانیاں سننے کو ملتی کہ ان پر کئی فلمیں بنائی جا سکتی تھی۔ کرپشن کہانی کا ویسے ایک اور دلچسپ سماجی پہلو یہ بھی ہے کہ گھر میں برخوردار چاہے کتنا ہی نیک، نمازی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اگر کما کر نہیں لا رہا تو نکٹو ہے، اور اگر کما کر لا رہا ہے تو بھلے کتنے ہی عیب ہوں سب پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اسی بنا پر کہاوت ہے کہ کماؤ پوت کی سب خطائیں معاف۔ سرکاری سپوت کا معاملہ بھی کچھ مختلف نہیں۔ صدی کے آغاز میں پاکستان اسٹیل جب چین کی مہربانی سے 7 سال تک منافع میں رہا تو اس کے بارے میں اخبارات میں کرپشن کی کہانیاں تقریباً ختم ہی ہو گئی تھیں۔ یوں لگتا تھا پاکستان اسٹیل کا تمام عملہ اوپر سے لے کے نیچے تک یکا یک نیک، ایماندار، نمازی اور پرہیزگار ہو گیا۔ پھر 2008 میں جیسے ہی نقصان ہونا شروع ہوا، اخبارات میں کرپشن کی فلم دوبارہ زور و شور سے چلنے لگی۔ اگلی قسط میں جانیے پاکستان اسٹیل میں اوور ٹائم کم کرنے اور ٹریڈ یونین کا زور توڑنے کے لیے گدھے گھوڑے ایک برابر کر دیے گئے۔